Okay. Asanti na karibuni sana members of the Fourth Estate. Tumewaita hapa kwa sababu jana kulikuwa na uchaguzi ambao ulikuwa constituency ambayo nilikuwa ninawania, constituency ya Olukarau, ambapo nilikuwa nimesimama na chama cha UDA. Kwa hivyo siku ya leo niko na furaha kwanza kuweza kuwakaribisha katika kikao hiki, na kwanza niweze kufikishiria salamu zangu kwa mkaaji wote wa constituency yetu ya Olukarau, na niweze kuwashukuru sana kwa vile ambavyo jana waliweza kujitokeza kwa wingi ili kuweza kufanya sauti yao iweze kusikika katika uchaguzi tuliokuwa nao siku ya jana. La pili, ningetaka kushukuru sana timu yetu ya IEBC kwa sababu ya vile ambavyo waliweza kufanya uchaguzi huo kuwa huru na haki, na tulipata ya kwamba walifanyisha uchaguzi ambao kila mmoja wetu aliridhika naye. Vile ambavyo tuliona wameweza kufanya huo uchaguzi, tukawa na bila tashwishi ya kwamba uchaguzi huo waliufanya ukawa wa huru na wa haki. Wengine ambao ningetaka kushukuru sana ni polisi wetu ambao walikuwa wamesimamia uchaguzi huo, ya kwamba waliweza kuweka security katika vituo zetu zote uchaguzi ulipoanza na ulipokamilika, na hata wakati ambapo kura zilipokuwa zinahesabiwa waliweza kusimamia vizuri. Kwa hivyo niweze kuwashukuru pia kwa hilo. La tatu ambalo ningetaka kushukuru ni wananchi wote ambao waliweza kusimama pamoja nami na kuweza kujitokeza na kunipatia kura, na ingawa kura zangu hazikutosha, ninajua ya kwamba walijitokeza na wakaweza kusimama na haki ya wananchi wa Olukarau ikaweza kusikika. La mwisho ambalo niko nalo, kwa sababu katika kila uchaguzi lazima kuwe na mshindi, ningeweza kuchukua nafasi hii congratulate Sami Douglas Kamau Ngotho kwa sababu yeye ndiye aliyebuka mshindi siku ya jana, na niweze kumwambia kwamba it is up to him sasa aweze kupeleka constituency yetu mbele, na tutamuunga mkono kwa mahali ambapo angehitaji usaidizi wetu ili tuweze kushirikiana kuona ya kwamba tumeweza kupeleka constituency yetu ya Olukarau mbele. Na pia niweze kushukuru serikali kwa vile ambavyo iliweza kutuletea miradi ambayo imekuwa ikionekana katika constituency yetu, na niseme ya kwamba mimi kama mwaniaji wa hicho kiti cha umbunge nimeridhika na zile miradi ambazo zimeweza kuanzishwa katika constituency yetu, na niseme ya kwamba serikali nitaifuatilia kwa sababu mimi pia ni mmoja wa ambaye alikuwa amesimama na chama cha serikali. Tutafuatilia kuona ya kwamba miradi yote ambayo ilianzishwa katika kampeni hizi imeweza kukamilika kwa muda unaostahili kuwa imekamilika. Kwa hivyo niwashukuru sana na niweze kushukuru serikali kwa zile miradi ambazo walianzisha, na kusema ya kwamba niko na uhakika ya kwamba zile miradi zote ambazo serikali imeanzisha katika constituency yetu zitaweza kukamilika ili wananchi wetu wa Olukarau waweze kusaidika. Asanteni sana. Thank you very much. With my colleagues who are here and others who are not here, governors, senators, members of parliament and members of county assemblies from this region, we are going to make a major political decision, and we say God bless Kenya, God bless Nyandarua, and God bless all of us. Thank you very much. Okay, thank you. Wabere, thank you muno ni undu wa media houses iria cie represented thiini wa giikaro giki. Wabere ndamwita haha tondu ndirari muhuraniri wa giti kia mumbunge gia Karau, na hari maundu ingenda gucokeria ngatho, na wabere no nyende kwamba gucokeria aikari a constituency ya Karau ngatho aria mareyumiririe muthenya wa ira na mareyumiria kwa wingi kuthurana githurano kiria kirarekire muthenya wa ira na turagia na muhotani. Wa keri no nyende gucokeria IEBC ngatho tondu ni marakorirwo magiconduct githurano kiega gitarari na ngui, kirari na waragania uria ithuothe ni turetikiranirie na maumirira maria maratangathirwo muthenya wa ira. Wa gatatu ningienda gucokeria thigari citu ngatho tondu ni irarugamirire na iraiga security wega thiini wa matura mothe, thiini wa ituo ciothe cia guikia kura, kuma riria turahingurire ituo nginya riria cirahingirwo ona uhoro wa gucabirisha kura. Mundu uria ngienda gucokeria ngatho ni aikari othe a Karau aria mareyumiririe na maranjikeria kura ciao. Njuge Ngai wa muoyo aromurathima muno. No nyende gucokeria kiama ngatho, kiama kia UDA ni kuhe mweke wa kuhe tigiti ngorwo ngihuranira giti kia mumbunge gia Karau na tigiti wa kiama kia UDA undu umwe na party leader wa kiama kiu His Excellency William Samoei Ruto. Icio ni ngatho ingi cia mwanya ndina cio.
wa muico nĩ nguga nĩ ngwenda gũ congratulate ũrĩa ũratuĩkire mũhotani Douglas Kamau Ngotho ũrĩa arĩ we mũmbunge mũteure wa constituency itũ ya Karau. Ngwĩre ndĩrĩndĩ tũrutithanie wĩra nawe tondũ niĩ wĩra ũrĩa ndĩrendaga kũruta nĩ tũrarĩ Kĩnyaganyiro-inĩ, ũratuĩka mũhotani, no wĩra nĩ nguga nĩ tũkũrutithania tuone ũrĩa tũngĩhota gũkinyũkithia constituency itũ na mbere twĩ hamwe, tondũ constituency ya Karau nĩ itũ tũrĩ ithuothe. Ngai wa mwaro mũrathima. Thank you. Handũ-inĩ ha governors arĩa tũrarĩ nao mũthenya wa hwaĩ na senators na ambunge na MCAs arĩa tũrarutithania wĩra hamwe, twagĩire na gĩikaro mũthenya wa hwaĩ na rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ twagĩa na ndereti ndaihu na nĩ tũgũkorwo tũgĩtangatha mũrũgamo witũ wa gĩũteti gũthiĩ na mbere, na tũgũkorwo tũkĩengagana na andũ aitũ na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere twĩ hamwe. Ngai amũrathime, Ngai arathime bũrũri wa Kenya, Ngai arathime andũ othe a Kenya. Asanteni sana.